Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? I'm very well, and I hope you are fine. Before we start this lesson today, please say Hamdalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my student, today we are going to continue our material. We are continuing form, filling form. In the last meeting, we discussed about an explanation about form and content and an example of form, and now we are going to discuss how to ask and respond about someone's information. But before we discuss this material, I will ask you something. Do you still remember what is form and what kind of form? What are the contents of form and what are the characteristics of form? First, form, as you know that form is a document, print or electronic with space in which we can write or enter data. Sekali lagi, formulir adalah sebuah dokumen yang bisa dalam bentuk dicetak atau dalam bentuk elektronik, yang dimana isinya adalah kita untuk mengisikan data-data yang kita punyai. And then what kind of form? Macam-macam dari formulir: purchase form, order form, withdrawal form, deposit slip, reservation form, medical form, application form, admission form. Ada formulir pembayaran, formulir pemesanan, formulir untuk mengambil uang, formulir untuk menabung, formulir untuk memesan atau pemesanan, kemudian ada tentang medical check up, berarti tentang berobat atau pengobatan, application form tentang job, di sini mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan, admission atau pendaftaran secara umum. And then what are the content of form? As we know, there are many content in form. The first is name, age, for example, gender, address, phone number, email, and etc. And then the last, what are the characteristics of form? Form has several characteristics. The first, let's to write. Jadi mudah untuk dituliskan karena hanya menuliskan identitas saja. Clear instruction, instruksinya jelas. Kenapa jelas? Karena tentunya di situ hanya mengisikan sesuai apa yang ada di dalam formulir. Uniformity, seragam, and then can be examined, bisa dipertanggungjawabkan di sini karena sudah ada tanda tangan dari si penulis identitas atau si pengisi formulir. And then simpler tasks, simpler tasks di sini berarti mudah untuk dikerjakan juga. Okay. That's all for recall your understanding about form. So I hope you will not forgetting this material and you are able to use form in your daily life. Okay. It is your recapitulation of filling form in meeting 2. From science 1 to
social phone. Yeah. Most of children are still not collecting their tasks to me. Yeah. And then the most student who do not collect their tasks is from social phone. Jadi yang paling banyak yang tidak mengumpulkan tugas adalah dari kelas 10 IPS 4. Okay. Next, let's continue our material. Are you ready, my students? I hope you are ready to learn our next material. Okay. I hope after you learn this material, you are able to know how to ask someone information and respond their question. So I will explain about how to ask and how to respond someone's information and someone's question in filling form, because you will be some time receptionist, waiters, for example, and then student committee and extra, and you will have a chance to fill the form, and you have to know how to ask someone information and respond their question. Jadi Pak Wahid berharap nanti setelah ini kalian bisa tahu bagaimana untuk bertanya tentang informasi dari seseorang, ya tentunya untuk berkaitan dengan mengisi formulir, dan bagaimana menjawab tentang pertanyaan dari misalkan resepsionis, kemudian pelayan, kemudian mungkin panitia-panitia dari PPDB atau pendaftaran yang nanti kalian dapat ikuti, tentunya menggunakan bahasa Inggris. Okay, the first, asking for information. Ways to say it. Okay, asking for information. I have 4 examples. The first, what is your name, sir? And you can respond, my name is Richard Berner. What's your name, sir? It is flat, not rising. Jadi bacanya flat, datar saja, karena di sini adalah double WH question, not yes no question. Jadi di sini adalah, kalau bisa dibilang di sini adalah W dan H question, bukan kalimat tanya yang dijawab yes atau no, sehingga kalian membacanya cukup datar. What's your name, sir? Responding, my name is Richard Berner. What's your name, sir? My name is Wahid Rahmadi. It is for respond. They're asking. And then, how do you spell your last name? Berner. P-U-R-N-E-R. Jadi, how do you spell your last name adalah bertanya tentang spell di sini berarti ejaan. Ketika kalian diminta untuk mengeja nama Anda, berarti Anda harus mengejakan nama Anda. For example, Berner, and then Wahid, W-A-H-I-N-D, Wahid. And then, what's your first name? What's your first name? Berarti nama depan kalian. Richard, for example. My name is Richard. My first name is Richard. And then, what's your last name? Last name berarti nama belakang atau nama keluarga. For example, my name is Wahid Rahmadi. So my last name is Rahmadi. And then in this tag is Berner. Okay, it is for asking for information.
And then the second one, asking address or place of origins. Way to say it. Okay. I have 3 examples of asking address or place or origin. Di sini menanyakan tentang alamat ya atau tempat tinggal kalian. The first, where are you from? Dari mana kamu berasal? I'm from Singkawang, Kalimantan. I'm from Rawalo. I'm from Wangon. Ya. Jadi di situ meresponnya seperti itu. And then the second one, where do you live? Ya, ya di mana kamu tinggal? I live in Surabaya. Live not live ya. Jadi di sini adalah live. And then what's your address? Alamatmu di mana? Ya, Mawar Street, Palangkaraya, for example. So you can use 3 example of asking address. Yeah, where are you from? Where do you live? And what's your address? And then asking occupation. What is asking occupation? Asking occupation is bertanya tentang pekerjaan dari seseorang. Jadi ketika kalian nanti menjadi si penanya, misalkan dari resepsionis atau jadi di sini panitia, nanti kalian bisa menanyakan pertanyaan tentang pekerjaan dengan contoh-contoh yang ada di bawah. For example, what do you do? Ya, and then what's your job? Where do you work? How long have you been working in a bank? The first, what do you do? Ya, pekerjaanmu apa sih? I'm a teacher. Apa yang kamu kerjakan? Ya, I'm a teacher. And then what's your job? Juga pekerjaanmu apa sih? Ya, atau apa pekerjaanmu? Ya, I repair car. Where do you work? Di mana kamu bekerja? I work at Universal Bank. And then how long have you been working in a bank? Berapa lama kamu telah bekerja di bank tersebut? I have been working in this bank for 5 years. Jadi saya telah bekerja di sana selama 5 tahun. Okay. Therefore, ya, you want when you want to ask someone's occupation. And then asking contact number. Nah, contact number, phone number, cell phone, ya, cell phone number. Jadi di sini adalah bertanya tentang nomor telepon dari seseorang. What's your phone number? First, what's your phone number at work? And then what's your office phone number? And you can respond by using my phone number is 0800100012 and 4. Yeah, what's your phone number work? My phone number at work is 8765432. What's your office phone number? My office phone number is 8765000. So you are able to pronounce 0 ya, or O ya, atau di sini bisa kita sebut 0. Kalau 0 bisa disebut dengan O. Anda tidak harus menyebutkannya dengan 0. Jadi O, bacanya O. O8 ya, double O, triple O ya. Cara membacanya seperti itu. Okay, next. Asking place or date of birth. Di sini berarti menanyakan tentang tanggal, kemudian tempat lahir. Where were you born? I was born in Kudus. When were you born? Of November. So when you ask a place, you can use where. Where were? Yeah. Where were. And then when you ask about date of birth, when were. Jadi bukan where ya, but where were. Where were you born?
When were you born? Okay. So that was for your someone's asking someone information. So I hope you are understanding this material and you are able to ask someone information by using several example that I give, yeah, above. And then I will give you an example of form that is often be used by us in every daily life. Jadi di sini Pak Wahid akan memberikan beberapa contoh formulir yang sering kali keluar di dalam keseharian kita, yang sering kita isi. Oke, let's see the first, ya, purchase order. Nah di sini ya, jadi pembayaran bentuknya seperti inilah, seperti nota. Ya, dari nota itu bisa masuk ke dalam formulir. Bentuknya seperti ini. Di dalamnya ada company, address, ya, kontak, and then bill to address, date, phone, ya, item description. Di situ itemnya apa saja, company pabriknya apa, perusahaannya apa, and then address, alamatnya, kontaknya, dan sebagainya. Tentunya ada tanda tangan di bawahnya. And then, for example, for order form, ya di sini berarti formulir pemesanan. For example, wedding cake order form, appointment date. Di sini berarti sama saja dengan reservation. Jadi pemesannya appointment itu sama saja dengan reservation. Pemesanannya, janjiannya itu tanggal berapa. Jadi kalian pesan untuk ulang tahun, misalkan orang spesial kalian. Di sini tanggal 17 Agustus, maka Anda tuliskan 17 Agustus. Email address, for example, and then customer name, berarti Anda sebagai customer dituliskan misalkan namanya Rani, Rina, atau Ranti gitu ya. And then phone number, nomor teleponnya berapa, wedding, ya, berarti bisa sama dengan appointmentnya atau appointment pas kalian pemesan, weddingnya berarti 1 minggu ke depan. Kalian tuliskan 1 minggu ke depan. Misalkan appointmentnya tanggal 12, berarti weddingnya misalkan tanggal 17. Contohnya seperti itu. How many guests? Ya, misalkan di situ kalau ada tamunya dituliskan berapa. Wedding location-nya berapa, reception time-nya berapa. Itu contohnya. And then deposit. Ya, ini deposit slip. Jadi ketika kalian mau menabung, you can use this slip ya for saving your money in your bank. Ya, contohnya di sini kalau di sini ada BRI, BNI, ya. Kemudian ada BTN, ada Bank Jateng, ada BKK, Bank Gunung Slamet dan sebagainya. Deposit slipnya kebanyakan akan seperti ini. Nanti di dalamnya kalian menuliskan uang ya. Di situ ada dolar, uangnya berapa, atau sen, berapa sen. Kemudian totalnya berapa. Saving account number berarti di situ adalah nomor nomor rekening gitu ya. Ada alamat juga, tanggal dan sebagainya. Kemudian room reservation. Room reservation berarti di sini sama saja dengan reservation form. Berarti adalah formulir pemesanan tempat atau ruangan. Di sini biasanya digunakan untuk pemesan hotel. Nama, alamat, kemudian single, double, dan sebagainya itu adalah untuk jenis kamarnya, atau queen, atau studio, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Ada single bed, double bed, dan sebagainya. Dibuat oleh siapa? Made by, and then address. Alamatnya mana? Ya, confirm oleh siapa, dan sebagainya. Date of arrival, ya berarti sampai di hotelnya nanti tanggal berapa, jam berapa. Ya. Ini contohnya. Kemudian
Withdrawal slip, ya, berarti untuk mengambil uang. Ketika kalian mengambil uang di bank, contohnya kan seperti ini. Account number, nomor dari buku tabungan kalian, ya. Kemudian ada namanya siapa, account type ya, saving, checking atau loan atau other. Kemudian amount, berarti besarnya berapa, dituliskan nominalnya 500.000, 5 juta, 6 juta, kemudian ditulis dalam kalimat atau kata ya, in word 500.000 rupiah, and your signature. And then medical and emergency information form. Ya, di sini ada contoh dari ketika kalian mau berobat. Ya, contohnya jelas seperti itu. Nanti di situ akan terdapat nama, identitas seperti tanggal lahir, umur, biasanya ada nama orang tua, kemudian yang diperlukan di situ untuk berobat apa, atau apakah ada penyakit dalam, diabetes, penyakit mata, ya, atau batuk dan sebagainya. Ini contoh dari medical and emergency information form. And then job application form. Job application tadi adalah surat lamaran pekerjaan. Di sini ada nama, kemudian alamat, email, ya, email, kemudian SMP, SMA, skill kalian apa? Misalkan skill kalian di sini mahir berbahasa Inggris, kemudian mahir menggunakan perangkat komputer, mahir desain grafis, kalian tuliskan di situ. Basicnya apa? Masih intermediate, ya, atau sudah yang beginner dan sebagainya. Kemudian admission form, it is our last example ya, admission form. Berarti di sini adalah contoh bagaimana ketika kalian mendaftar ke sekolah, biasanya seperti ini. Seperti yang sudah kalian lakukan ketika kalian mendaftar di SMA Negeri 1 Wangon. Tentunya ada foto, kemudian ada nama kalian secara terang, alamat secara jelas, kadang golongan darah, umur, tempat tanggal lahir, ya, nationality, gendernya laki-laki atau perempuan, kemudian asal SMP-nya mana, dan sebagainya. Ini contoh dari admission, berarti untuk pendaftaran. Okay, that's all from me. I hope you are understanding this material, and so sorry if I have many mistakes in explaining our material today. Don't forget to fill the attendance list, and then I share link for your exercise, yeah, in Google Form, and you can do it, yeah, the last for 12 ages 2021, ya. Jadi saya sudah menyiapkan latihan soal dalam bentuk Google Formulir, silakan dikerjakan pada link yang sudah saya siapkan. Kerjakan 10 soal latihan di situ, paling lambat adalah hari Kamis. Ya. Jika ada masalah seperti biasa, silakan bisa menghubungi nomor WA Pak Wahid. Okay, that's all for me. Before we close our meeting, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.